morning, class. Good morning, Miss. So, I am your instructor for today, and you can call me Teacher Lee. Okay, so before we formally start our class, so let us all have our prayer. Please stand up. So, let us put ourselves in the holy presence of the Lord, as we all say, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, in thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who trespass against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, so please take your seats. Thank you, Mom. Thank you, Mom. So before we start our discussion, let us all first know the classroom rules. So first, listen. So, pinaka-importante, maminaw sa tanong, mo give you of time, and mo give you the time para maminaw sa atong teacher, and especially po sa atong classmates. Second is express. So, as a student, dito sa atong classroom is we have parang open na classroom. So, kung na may mga ideas or information, dapat i-express yan ninyo, ha? Okay? Yes. And for the third one is attempt. So, what is attempt? Try. So, dito sa atong room, ayun yung mga kahadlong na mo try. Bahala o ka lang masayot mo, kaya importante kay i-try na atong best. Because, we believe na dili man ta makaton sa atong mga mistakes. Next is respect. So, importante kayo masugod sa classroom, we respect each other. Dili lang ta respect sa teacher, but respect kita sa atong classmates and respect kita sa atong kaugalingon. And lastly, nurture. So, importante nga kanang ma-help ta, mo-build ta og kanang nice environment sa sulod sa atong classroom. So overall, sa atong pag-follow ani nga rules, makainom ta nga, importante kayo nga maka-learn. Okay? So, I know nga kanang murag kanang need you ninyo ma-energize. So karon nasa kay kanang activity. So, here's the mechanics. Sa atong games. So, kani siya nga games kay gitawag og guess the scenario. So, basahan sa nako first ang mga mechanics ha. So, the class will be divided into two groups. So, each group will choose two representatives to act out the scenario. So, sa pag-divide ani, kaya mag-count na tao 1 and 2. And then, the two representatives from each group will randomly select a scenario slip from a container. So, napag-rate na yung container, yes, statically static. And some scenarios are labeled sound allowed. So, katong mga gipang libela kung sa pwede mo maka-use yung like sound sa like animals or sound sa kanang mga truck na. Pero dili pwede mo sulti ang kanang like words na dun nga kanang labi na dun ka one words. And indicated that actors can use sound. So, next is the representatives will act out the chosen scenario. So, kaning pag-act ani kay nani siya na dapat ang pag-act ani kay ginakuan ha kanang like funny or kanang mga katawanan na way. And using body language, facial expressions, and sounds. Then each group has 2 minutes to perform their scenario. So, kani siya kay yurasan na 2 minutes kay para like may challenge ba. And kanang parehanay na dito mo, dali naman siya, sure ko nga, dali na ninyo matagnaan sa answer. So, ang buwan na niya, challenge na ni Kai, kanang kung pila yung matagnaan sulod sa 2 minutes. So, samtang mubasa ko yung mga representative, may kanang 30 seconds sa ilang pagkakuna and the rest Kai, buwan na kanang mo act na sila nila din pagkaon. Okay? Okay ra? So, muna din siya, the rest of the group members will try to guess the scenario. Ay man ba pag-guess ang sa word kay English gamit or Bisaya? One. Yes, thank you for that question. So, ang pag-guess din niya sa word kay, di ba, mo-act man sila din ikaw. So, sa kanang kung unsa inyong masulti ang kanang idea din or point kay, dapat ka siya ma-answer kay ang diri nga games kay papaspasay na siya o kanang kuan. Papaspasay siya kung pila ang inyong answer sunod sa 2 minutes.
So, pangitan, nag-acting day, nag-aaway, then malaguyan, nag-away sila, masulti umuron nga, kuan, like, nag-away sila, or nabay ka na nila. So, nabay ni comfort, so masulti mo comfort, or something na point na, word na makapoint sa kanang ibigay kanang i-act din sa perbaman. So, wala na siya kanang dawan na itong mga answer, sa kung sa mga answer, basta kay, masulti lang yun sa point. So, nakuha na ang mga mechanics. So, karon kay pag-count sa taong 1 to para sa pag-mix. So, dahil na mag-start. 1. 1.
Hala na ipaprop. Disco sa kapatid. Gangster, no? Sa scenario. Mamaya. Sa scenario niyo pa. Sa scenario niyo pa. Hindi na kumakuha, So, one ha, kunay makanood, kung wala'y makahisa, Sir Guy, one day, Okay, so, timer starts now. Employer. 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 Applying a job. Dito sa ma'am. Ay, dito sa boss. Nag-exam. Nag-exam, kaya nag-exam na siya. Di kasama, di nakatulog. Di board paper na. Comparing. Wow. Nagbasa. Nagbasa. Anyway, ha? Ligo ko. Naglino. Hunting. Training. Mo answer? Kita announce na. Go. Big crime. Traffic. Disruption. Traffic. Time na. So, now may 4 points. Dahil pag-gawitan niyo itong bow ka na. Ang dali ka ba? Hawin yung tagpal. Ay, sige. Tutap na. Masahin ang pan. Masahin ang pag-paper.